तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक FM रेनबो घेवन येता हॅलो डॉक्टर. गोंयांतले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले. दर शुक्रारा दनपारां 1 ते 2 वरां मजगती हॅलो डॉक्टर. फकत 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबोचेर हॅलो डॉक्टर. नमस्कार मोगा आयकुप्यानो FM रेनबोर तुमकां येवकार आनी हॅलो दोतोर ह्या कार्यावळींत आयज आमच्या स्टुडियोंत उपस्थित आसा डॉक्टर प्रथमेश श्रवण सावंत, जे जावन आसा मेडिकल ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ अँड सर्वीस पणजे गोंय. सध्या ते आजिलो म्हापसा हांगासर आपली प्रॅक्टीस करतात. आमचो आयचो विशय आसा गरमी आनी भलायकी. दोतोर तुमकां येवकार आमच्या FM रेनबो स्टुडियोत. तर आमी ह्या कार्यावळीक सुरवात करुया. सुरवेक ल्हानशें आमकां तुमचें इंट्रोडक्शन दिशात. हॅलो, सो माझें नांव आसा डॉक्टर प्रथमेश श्रावण सावंत. जशें RJ प्रितीन ऑलरेडी सांगलेलें आसा की हांव डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेसच्या अंडर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगा मेडिकल ऑफिसर म्हणून काम करता. तशें म्हाका उलोवपाक खूब आवडटा, पूण कितें आसा पब्लीक स्पिकींग हें आसा इट्स अ डिफरंट बॉल गेम. सो हो जो प्लॅटफॉर्म म्हाका मेळ्ळो आसा हो इंटरव्यू, तो इट्स अ परफेक्ट मिडल ग्रावंड बिटवीन लायक टॉकिंग टू अ फ्रेंड आनी पब्लीक स्पिकींग. सो आय एम रियली थँकफूल फॉर दीस ऑपॉर्च्युनिटी. आनी RJ प्रितीक आनी ऑल इंडिया रेडियोक सुद्दां खूब खूब आभारी आसा म्हाका हो चान्स दिल्या बद्दल. आनी तुमकां लोकांकूय सांगचें म्हटल्यार तुमी आतां गरमी तुमी ऑलरेडी एक्सपिरियन्स करता आसतले. फाटले 4 दीस जाल्यार गरमी खूब वाडलेली आसा. सो त्या बद्दल तुमकां कितें विचारपाचें आसा जाल्यार तुमी लायक विदावट एनी हेजिटेशन कॉल करूं शकता आनी कितें आसा तुमचे प्रश्न ते विचारूं शकता म्हाका. दोतोराक ह्या मळार भरपूर एक्सपिरियन्स आसा आनी आजिलो हॉस्पिटलान ते फिजिशियन म्हणून काम करता. प्रश्नाक आमी सुरवात करुया. गरमी आनी भलायकी हो आमचो प्रश्न जावन आसा. तर चड जर गरमी वाडली जाल्यार दोतोर म्हाका सांगा की आमी स्वताची काळजी कशी घेवप. ओके, बिफोर कमिंग टू दॅट एक तुमकां विचारपाचें आसा म्हाका, म्हणजे नॅचरल डिजास्टर हे जेन्ना 2 शब्द तुमच्या कानार पडटा तेन्ना तुमकां कितें दिसता? लायक तुमी कित्या बद्दल चिंतता? तुमी सुनामी बद्दल चिंतता आसतले, किंवा अर्थक्वेक, किंवा फ्लड, किंवा सायक्लोन चक्रीवादळ ह्या बद्दल तुमी चिंतता आसतले. बट हीट वेव हेज्या बद्दल कोण चिंतना. बट यू विल बी सरप्रायज टू नो की 2000 ते 2019 ह्यो जो 19-20 वर्साचो कालावधी आसा तितून 4,89,000 people have died as a direct or indirect consequences of heat wave. So this is a very serious problem जो आमी most of the people ignore. ओके, सो आतां काळजी कशी घेवप तेज्या पयलीं आमकां समजूंक जाय की हिटाचो आमच्या बॉडीचेर इफेक्ट कितें जाता. आमच्या ब्रेनान एक हायपोथॅलमस म्हणून एक सेंटर आसता. आय वोंट गो इन टू टू मेनी टेक्निकलिटीज, बट एक तुमकां एक सांगता की तो सेंटर जो आसता पळय न्ही, जशें भायर गरमी वाडटा, तापमान वाडटा, तसो तो सेंटर आमच्या बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता. तो कसो करता? ब्लड सप्लाय जो आसता आमचो तो स्किनींग वाडयता आनी तितूंतल्यान मागीर ब्लड वेसल्स त्यो व्हडल्यो जाता आनी आमकां घाम येवपाक लागता. आनी जसो घाम येता तशी आमची बॉडी थंड जाता. बट हो मेकॅनिझम जो आसा तो अप टू अ सर्टन पॉयंट ओन्ली इट कॅन वर्क. बट त्या पॉयंटाच्या वयर जर गरमी वाडली जाल्यार तो मेकॅनिझम काम करिना आनी मागीर आमकां थकावट फील जाता, मागीर आमकां गिडिनेस जावपाक लागता, चक्कर येवपाक लागता, क्रॅम्स येवपाक लागता मसल्सान, आनी सगळे गरमेचे जे आमकां इफेक्ट फील जावपाक लागता ते थंयसान स्टार्ट जाता. आमी काळजी कशी घेवप? सो टू कमिंग टू दॅट, फर्स्ट थिंग इज ड्रिंकींग वॉटर. एब्सोल्युटली इम्पॉर्टंट. हायड्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. सो तशें पळोवंक गेल्यार आमी हो इंटरव्यू एकाच शब्दान सोंपोवपाक शकता, पूण आमी इलॅबोरेट करपाक गेले जाल्यार आतां उदक कशें पिवपाचें तें तुमकां कळपाक जाय. हितून तुमी लक्षांत दवरप की जर तुमकां तान लागल्या जाल्यार तुमी समजपाचें की तुमी ऑलरेडी उशीर केल्लो आसा उदक पिवपाक. सो तान लागपाक वाट पळोवपाची ना. तुमी प्रत्येक 2-2, 3-3 वरांनी उदक पिवपाक जाय. आतां तुमी जर कितलें पिवप तें विचारतले तुमी म्हाका. सो कितलें पिवप तें डिपेंड्स ऑन द एज कॅटेगरी. सो तुमी जर यंग एडल्ट आसा, लायक 20 ते 60 ते 50च्या एज ग्रुपान जर तुमी आसा, हेल्दी एडल्ट, तुमकां कांय दुयेंस ना, जाल्यार तुमकां 2.5 to 3.5 लिटर तुमी उदक पिवपाचें, म्हणजे 10 ते 12 ग्लासीस. 8 ग्लासीस ते म्हणटाले ते आउटडेटेड. ओके, सो आतां आमकां ह्या तापमानान 10 ते 12 ग्लासीस तरी लागता. आनी तेच जर तुमी ओल्ड एजीन पडटा, लायक 60 वर्साच्या वयर पडटा, किंवा तुमकां कितें हार्ट डिसीज आसा, जाल्यार मातशें तुमी उदक पिवपाचें कमी करूंक जाय. लायक तितकें चड पिवपाक जायना. तें तुमी तुमच्या डॉक्टरा कडेन कन्सल्ट करूं शकता बेस्ड ऑन युअर हार्ट कंडिशन ऑर किडनी कंडिशन कितें आसा तें. जर तुमी आउटडोर काम करता, म्हणजे भायर मॅन्युअल लेबर करता, किंवा स्पोर्ट्सान आसा, तुमी खेळटा, क्रिकेट किंवा फुटबॉल खेळटा, जाल्यार तुमकां आनी उदक पिवपाची गरज आसा. सो युअर इंटेक कॅन बी अप टू 4 लिटर्स इन दॅट केस. आनी एक आसा म्हणजे स्वेटींग जर जाता तुमकां, अशा कामान आसा तुमी जितून तुमकां घाम खूब येता, जाल्यार प्रत्येक फावटी जेन्ना तुमकां घाम येता तेन्ना
फक्त उदक वचना, उदका वांगडा आमचे जे वायटल सॉल्ट्स आसता म्हणजे जशे सोडियम, पोटॅशियम हे सुद्दां तितून लूज जाता. सो ते फक्त नॉर्मल उदक पिवन ते रिप्लेनिश जावचें ना. सो तेज्या खातीर तुमी इलेक्ट्रोलायट्स पिवपाक जाय. इलेक्ट्रोलायट्स कितें जाता, व्हडले व्हडले आतां गॅटोरेड आनी प्रायम म्हणून आतां खूब फेमस जाला भुरग्यां मदीं स्पेशली लायक फुटबॉलाचे. सो ते बीन पिवपाची गरज ना. तुमी जस्ट कोकोनट वॉटर पिवं शकता आनी एट द मोस्ट तुमी ORS पिवं शकता. आतां ORS पिवतना एक काळजी घेवपाक जाय, कित्याक ते एक पॅकेट जे फूल आसता ते 1 लिटरान मिक्स करपाक जाय. कित्याक तेजें कंपोजिशन जें आसता पावडराचें तें युनिफॉर्म आसना, म्हणजे प्रत्येक पावडर जो तुमी घेतलो जाल्यार तो सेम आसना. सो फूल आसा ते 1 लिटरान मिक्स जावंक जाय. अर्दे पॅकेट अर्द्या लिटरान अशें करून उपकारना. ओके, आनी फूल दीस इल्ले इल्ले तुमकां जशें जमता तशें पिवपाचें. वांगडाच पिवपाचें गरज ना, कित्याक वांगडाच पिले जाल्यार तुमकां अशें नॉशियस फील जातलें, उलटी येता कशी दिसतली. सो या डॉक्टर प्रथमेश, म्हाका सांगा, तुमी म्हटलें न्हय म्हणजे अमके ORS घेता, पूण जेन्ना ताण लागता आमकां, म्हणजे गरमी वाडली की आमकां ताण लागता, आमकां सामकें सोंपें मेळटा तें म्हणल्यार उदक. आनी तुमी जशें म्हटलें की जेन्ना आमकां ताण लागसर रावपाक जायना, जाल्यार म्हणजे ताण लागसर जर रावपाक जायना जाल्यार आमी उदक कशें पिवप, म्हणजे कितल्या वरांनी पिवप? या कमिंग टू दॅट, उदक तुमी प्रत्येक 1 ते 2 वरांनी पिवपाक जाय. आनी एज अ जनरल रूल तुमी फॉलो करप म्हणजे कितें, तुमचो 80 to 90% जो वॉटर इंटेक आहा दिसाचो, म्हणजे तुमी जर 3 लिटर पिता जाल्यार तितूंतले 2.5 लिटर पाणी तुमी सांजचे 6 PM मेरेन पिवपाचें. कारण तेज्या मागीर जर तुमी चड उदक पिवपाक लागले कितें जाता, तुमकां परत परत वॉशरुमान वयचें पडटा आनी तुमची स्लीप सायकल बिगडटा. सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॅक्टर्स वीच इज एडवर्सली अफेक्टींग हेल्थ. सो स्लीप सायकल जर सारकी मेंटेन करपाक जाय जाल्यार 6 मेरेन चडशें उदक पिवपाचें आनी तेज्या मागीर मातशें थोडे स्मॉल सिप्स तुमी घेवपाक शकता. परत एक फावट येवकार तुमकां हॅलो दोतोर ह्या कार्यावळींत. आनी आमचो आयचो विशय आसा गरमी आनी भलायकी. आनी आमकां दोतोर फोन येत आसा आनी पळोवया आमकां स्टुडियोन ह्या लायनीर कोण आसा ते. हॅलो. येस डॉक्टर, गूड आफ्टरनून. गूड आफ्टरनून टू यू. दोतोर, हांव एक सिनियर सिटीजन. कितें जालां सद्या, कितें आसता परिस्थिती, आमी टॅबलेटी घेता, प्रिव्हेंटीव मेडिसीन घेता आनी लायफ वाडोवपाक लायफ कित्याक वाडयता आमी, परतूनच त्योच टॅबलेटी घेवपाक. सो म्हजो प्रश्न आसा, आतां कितें जालां, एक सिनियर सिटीजन एक हो प्रश्न तुमच्या आखातींत येता काय येना तें म्हाका खबर ना, पूण म्हाका विचारीन सो दिसलो. म्हजो प्रश्न असो आसा की थोडे सिनियर सिटीजन आतां एक कल्चर चल्ला डेथ विश म्हणून, म्हणजे म्हाका सर्टन एज जाले की म्हाका बरो आसतना म्हाका मृत्यू जायो. त्या प्रमाणे तुमच्या ह्या विशयाचेर कितें मत आसा? ओके, सो दीस इज अ व्हेरी सिरियस क्वेश्चन, एक्चुली अ गुड क्वेश्चन. सो करंटली हांव म्हाजें मत सांगच्या पयलीं आयड लायक टू टेल वॉट्स द सिच्युएशन इन इंडिया. सो आमच्या देशान जें आसा, अकॉर्डिंग टू द गव्हर्मेंट रुल्स आनी जे लॉज आसा, अकॉर्डिंग टू दॅट युथनेजिया ताका म्हणटा, सो दॅट इज नॉट परमिटेड. ओके, बट रिसेंटली आय थिंक एका केसीन वन ऑफ द हरियाणा, सो एकटो क्रॉनिकली इल एकटो युवक आशिल्लो, 13 वर्सां आयसीयून आशिल्लो. येस. सो तेका लायक तेजो लायफ सपोर्ट जो आशिल्लो पयलीं तो काडपाक परमिशन दिल्ली कोर्टान, बट एक्टिवली एंडींग समन्स लायफ इज करंटली नॉट अलाउड इन इंडिया. सो दॅट इज द करंट लिगल स्टँड पॉयंट. सपोज एक सिनियर सिटीजन 70 वर्सांचे जाले, सपोज आनी ताका कितें जाय, हालता चालता आसतना वा चलता वचता आसतना ताका मृत्यू जायो, ताका बॅड रीडन हें जावन तसो मरपाक नाका, अशें एक हें आसा जाल्यार ताका कितें तें एक हें आसपा जाय, ती विश करपाक ताका आसपा जाय. या हे डिस्कशन लायक डेफिनेटली जावपाक जाय आमच्या देशान. एंड आय डोंट नो वॉट माय स्टँड पॉयंट इज रायट नाव, बट करंटली आय सपोर्ट. ओके, तुमचें मत आसा, तुमचें इन आवर कंट्री देर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सो तुमचें मत आसपाक लायक तुमकां अलावड आसा. बट म्हाजें अजून करंटली तुमी जर म्हाका विचारता देन आय एम नॉट येट रेडी टू गीव माय ओपिनियन ऑन इट. बट तुमकां सांगता लायक करंटली वॉट आय कॅन डू इज जस्ट एनकरेज यू टू मेंटेन युअर हेल्थ, एंड सो दॅट तसो प्रसंग येवंक जायना की तुमकां बॅड रिडन आसपाचें, लायक तशें जावपाचें प्रसंग येवंक जायना. ह्या खातीर आय वूड एनकरेज यू टू मेंटेन युअर हेल्थ. जन्म आनी मरण आमच्या हातीन नासता न्ही. करेक्ट. हय सर, खूब बरो प्रश्न आसा तुमचो, तुमी विचारला. पूण आमचो आयचो विशय हय गरमीचेर आधारून आसा. तर हय, म्हणजे गरमीचेर आधारून जर आसा, हय, कित्याक प्रत्येकाचें मत वेगवेगळें आसा. हय, सांगा. मनशान केल्ली मनशान भोगपा जाय.
मनशाचें उत्पन्न केल्लें मनशानूच सफर जावपाक जाय न्ही. बरोबर बरोबर तें म्हजें मत. थँक्यू व्हेरी मच. बरें, देव बरें करूं सर, Thank देव you. बरें करूं. थँक्यू. म्हाका दिसता आमी केन्ना भायर वयता तेन्ना आमचे अचानक आमचो बॅलन्स हालता, ओके. आनी अशें कित्याक जाता चडशें आमी ती गरमी सहन करूं शकता, जशें आतांच आमच्या कॉलरान म्हटलें की गरमेन कितेंय जावं शकता, पूण आमचो जर बरो डायट आसत न्हू जाल्यार म्हाका दिसता तो डायट आमकां सपोर्ट करता. तर गरमेच्या दिसांनी कशें खाण आसचें हें तुमकां हांव विचारूंक सोदतां. सो गरमेच्या दिसांनी आमी ऑलरेडी डिस्कस केलें की उदक कितलें पिवपाचें आनी कितें करपाचें. सो सेकंड थिंग यू कॅन डू इज ईट प्रॉपर टायप्स ऑफ फ्रुट्स. सो यू कॅन ईट वॉटरी फ्रुट्स, जशें की वॉटरमेलन आमकां खबर आसा, आनी सिजनल फ्रुट्स खावपाचे जशें की मँगो आनी कितें पोमोग्रेनेट, ओके, हे सगळें खावं शकता. मोसंबी खावं शकता, ऑरेंज खावं शकता. आनी कितें अवॉयड करपाचें म्हटल्यार एक म्हटल्यार आल्कोहॉल अवॉयड करपाचें, जें सदांच अवॉयड करूंक जाय, बट गरमेन आनीक स्पेशली अवॉयड करपाचें. कित्याक आल्कोहॉल कितें करता, आमचें जें थर्मल रेग्युलेशन आसता, म्हणजे टेम्परेचर रेग्युलेट करपाची जी कॅपॅसिटी आसता आमची न्ही, ती डिप्लीट करता, म्हणजे ती कमी करता. सो आमची गरमी कमी करूंक पावना आमची बॉडी. आनी दुसरें अवॉयड करपाचें आसता तें म्हणजे कॅफीन, म्हणजे च्या, कॉफी, हे अवॉयड करप म्हणिना हांव, बट दिसांतल्यान 2 फावटी पुरो. आनी इफ तुमकां जमता जाल्यार 1 फावटी पुरो. कित्याक तें डायुरेटीक आसता. डायुरेटीक म्हणजे तितून आमचे मुतूंक वचपाची अर्जन्सी, म्हणजे वॉशरुमान वचपाची अर्जन्सी वाडटा. सो तुमचें उदक आनीक लॉस जाता. सो त्या खातीर डिहायड्रेशन आनीक वाडटा त्या खातीर. सो कॅफीन मातशें कमी करपाचें. म्हणजे कॉफी पिवचे जाग्यार आमी आनी कितें च्या किंवा ग्लुकोज बी तशें म्हणटात. च्या आनी कॉफी दोनूय म्हणजे अवॉयड करपाचें. म्हणजे 2 फावटी पिल्यार जाता. बट थोड्यांक संवय आसता की गरमी जाली, मातशें पुरो जालें, च्या पिली. इवन म्हाज्या फादराक सुद्दां हांव सांगता, म्हाजे फादर जे आसा ते 4 फावटी तरी दिसान च्या पिता. सो तांकां हांव सांगून थकला. ना म्हळ्यार सगळ्यांकूच चडशी संवय आसता की च्या पिले की तांकां मातशें बरें दिसता, पूण सगळेच तशें नासता. कित्याक तेजो परिणाम आनी त्या भायर म्हाका दिसता दोतोर एज ग्रूप प्रमाणे, म्हणजे ल्हान भुरग्यांक, व्हडल्यांक त्या प्रमाणे थारता. आमी हेचेर प्रश्नार मुखार येवया, म्हणजे एज वायज, म्हणजे ल्हान ते जाणटे मेरेन कशें कितें करप, किंवां प्रत्येकाचो बॅलन्स किंवा खावपाचें बदलता. FM रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्ज आनी आमच्या स्टुडियोंत वरां जाल्ली आसा 1 वर जावन 21 मिनटां आनी 35 सेकंद. हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ लायव्ह फोन इन चालू आसा FM रेनबोर. आनी आयज आमच्या स्टुडियोंत उपस्थित आसा डॉक्टर प्रथमेश रावण सावंत, आनी जे एक मेडिकल ऑफिसर जावन आसा आनी आजिलोन सद्या ते आपली प्रॅक्टीस करतात. आमचो आयचो विशय आसा गरमी आनी भलायकी. हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ FM रेनबोर. तर दोतोर परत एक फावट तुमकां येवकार आमच्या कार्यावळींत हॅलो दोतोर FM रेनबोर. आनी गरमी आनी भलायकी हो विशय जर आमी धरून वता जाल्यार हो गरमेचोच म्हयनो आसा आनी वर्सान वर्स म्हाका दिसता गरमी वाडत चल्ल्या. आनी तुमी उदळ अशें म्हटलेलें की भुरग्यांक ताजो असर वेगळो जाता तशें जाणट्यांक वेगळो जाता. हेचेर तुमी कितें सांगूंक सोदता? भुरग्यांनी कशें कितें आपली काळजी घेवप खाणान आनी व्हडल्यान? ओके, सो भुरग्यांनी एक फरक आसता भुरग्यांनी आनी जाणट्यां मदीं, तो म्हणजे बॉडी सर्फेस एरिया. सो बॉडी सर्फेस एरिया म्हणजे तुमचे कातीची जी एरिया आसता पळय न्ही, ती भुरग्यांनी कम्पेर्ड टू देअर वेट चड आसता. आनी आमचे जे घाम येवपाची जी कॅपॅसिटी आसता पळय ती बॉडी सर्फेस एरियाक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आसता. म्हणजे भुरग्यांनी घाम चड येता कम्पेर्ड टू देअर बॉडी सर्फेस एरिया एंड वेट. सो ते डिहायड्रेशन जे जाता, तेंचें उदक जे बॉडींतल्यान भायर वचप जाता ते भुरग्यांनी चड फास्ट जाता. सो तुमी खूब फावटी नोटीस केला आसतलें की भुरगो केन्नाय 12-1 बीन खेळपाक भायर गेलो आनी अचानक सामको लायक गिडी जावन लायक चक्कर येवन घरा कडेन येयलो, अशें तुमी खूब फावटी नोटीस केला आसतलें. पूण तेच जर जाणट्यां मदीं पळयलें जाल्यार जाणट्यांची कॅपॅसिटी चड आसता टू एन्ड्युअर द हीट. सो भुरग्यां मदीं तुमकां चड काळजी घेवची पडटा आनी तांकां चड रिमायंड करचें पडटा की उदक पिवपाक जाय. पयलीं म्हटल्यार भुरग्यांक याद उरना उदक पिवपाक जाय. हेज्या खातीर तुमी कितें करूं शकता, तुमी तांकां अशें कलरफूल बॉटल्स हाडून दिवं शकता. कोण कार्टुनाचे किंवा तेंचो कोण सुपर हिरो आसा तेंचे बॉटल्स हाडून दिवं शकता, तेंचे फोटो आसलेले. सो दॅट वील बी अ गूड रिमायंडर फॉर देम टू ड्रिंक वॉटर. आनी कितलें पिवपाचें म्हणजे यू कॅन डिवायड दॅट इन एज ग्रूप. जर 4 ते 8 वर्साचे भुरगे आसा जाल्यार फॉर देम यू कॅन गिव लायक 1.2 लिटर्स म्हणजे 1200 ml. आनी 9 ते 13 वर्साचे भुरगे जर आसा जाल्यार तांकां 1.5 लिटर उदक पुरो जाता ऑन एन एवरेज, इफ एन एवरेज वेटेड चिल्ड्रन आसा जाल्यार. दोतोर हें जालें एक गरमेच्या दिसांनी उदक पिवप हें तेजेर एक पूण तेच भायर गरमेचेर आनी खुबशे आमचेर असर जावं शकता. आमचेर फरक पडटा तो चड करून कातींचेर. तर ह्या कातीची आमी काळजी कशी घेवप? कातीची काळजी घेवप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, लायक इक्वेटर आनी ट्रॉपीक ऑफ कॅन्सराच्या मदीं पडटा. सो ज्यो लायटीच्यो UV रेज ज्यो आसा त्यो दे आर पर्टिक्युलरली स्ट्रॉंग इन इंडिया. सो हेज्या खातीर आमी मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज सनस्क्रीन.
हांव जाणा की सगळे जाण यूज करिना, बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू यूज सनस्क्रीन. सो फॉर एग्जाम्पल तुमची कात जर आसा ती 10 मिनटाची जर कॅपॅसिटी आसा इन टू स्टे इन द सन अँड नॉट गेट टॅन्ड, ओके, ही जर 10 मिनटाची कॅपॅसिटी आहा जाल्यार तुमी SPF 30 ही जर सनस्क्रिनाचो पावर जर यूज केलो जाल्यार इट मल्टिप्लायज युअर कॅपॅसिटी बाय 30, म्हणजे 10 मिनटाच्या जाग्यार 300 मिनटां तुमी म्हणजे 5 वरां सुर्याच्या प्रकाशान रावूं शकता विदावट गेटींग अफेक्टेड. आनी तेच जर तुमी आनीक चड टायम सनलायटीन रावपाचें आसा, म्हणजे तुमी आतां क्रिकेट मॅच खेळपाक गेल्ले आसा किंवा 2-3 फुटबॉल मॅची खेळपाचे आसा किंवा मॅन्युअल लेबर करता, जाल्यार तुमकां SPF 50 ऑर SPF 40 हे हायर पावराची सनस्क्रीन यूज करपाची गरज आसा. बट फॉर नॉर्मल पीपल यू हॅव टू यूज SPF 30. ओके, हे सामकेंच गरजेचें, कित्याक आमी चडशीं बायलां लावपाक वता, दादले आमी चडशे फाटीं फुडें सरतात. तेन्ना तुमचें कितें म्हणा? आनी भुरगे तर चडशे क्रिकेट आमी खंय पळयता थंय क्रिकेट हो खेळ आसतात आनी तो सारको भर उनान आसता, तेन्ना तुमी कितें म्हणटा? हितून आमचे जे क्रिकेटर्स आसा जे आयडल्स कन्सिडर करता भुरगे, तेंचो खूब रोल येता व्हडलो. कित्याक तुमी ते ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बीन पळयले आसतले जे अशे खूब सनस्क्रीन लावन धवेच जावन येता. सो तांकां पळोवन खुबशे जाण जे क्रिकेट खेळपी आसा पळय ते सनस्क्रीन लायता. पूण हांवें नोटीस केला की जे फुटबॉल खेळपी आहा पळय ते सनस्क्रीन लायना, कित्याक तेंच्यांनी असो खंयच्या फुटबॉल प्लेयराक पळयल्लो ना जो सनस्क्रीन लायता. सो तेंचोय रोल हितून खूब येता. सो यू हॅव टू चूज युअर आयडल्स केअरफुली. दॅट ऑल्सो कॅन बी वन लेसन फ्रॉम हियर. आनी कितें अशें ऑप्शनल आसा, म्हणजे क्रीम लायना जाल्यार आनी कितें कातींची काळजी आमी वेगळ्या भशेन घेवं येता? येस, अनदर थिंग दॅट कॅन बी डन इज अवॉयड सनलायट इन द पीक आवर्स, लायक फॉर 12 PM लायक ऑर 10 AM टू 4 PM ह्या आवर्सान सनलायट अवॉयड करप. भायर वयता जाल्यार थोड्या थोड्या गॅपान मातशी शेड घेवप, लायक झाडाच्या सकयल रावप, कारीन वचप भितून ऑर भितून येवप, मातशें थोडो टायम ब्रेक घेवप, अशें करप. आनी कपडे तुमी घालपाक जाय ब्रिदेबल क्लोथ्स. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, लिनन हे यूज करपाक जाय. पॉलिएस्टर, नायलॉन हे गरमेन अवॉयडूच करूंक जाय. आनी दुसरो म्हणजे कलर, लायट कलर्स यूज करपाक जाय, बिकॉज लायट कलर्स रिफ्लेक्ट हीट आनी जे डार्क कलर्स आसा पळय ते ऑब्जॉर्व करून घेता, तितून तुमची गरमी आनीक वाडटा. लायक ब्लॅक, डार्क ब्लू हे अवॉयडूच करप इन समर्स. हें मात सारकें. म्हणजे जर तर आमी बारीक म्हणजे आमकां दिसता हे कांय न्हू कशी गजाल, पूण जेन्ना आमी सुती कपडे घालता, कॉटन कपडे, तेन्ना तेजो आमकां खूब असर. आनी चड करून फूल हातीचे आमी घालता. चडशें आमकां दिसता की कातींची काळजी म्हळ्यार चेडवांत आपलें आख्खें तोंड धांपता, पूण दादल्यांक खातीर तूं कितें सांगपाक सोदता स्पेशली? आय नो की चडशे दादले आयकपाचें ना, बट मॉइश्चरायझर इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना तुमी न्हांवन भायर सरता तेन्ना मॉइश्चरायझर यूज करपाक जाय, बिकॉज मॉइश्चरायझर हेल्प्स युअर स्कीन अँड तुमचे पोर्स जे आसता आनी ऑयल आनी स्वेट ग्लँड्स जे आसता, म्हणजे जे ऑयल प्रोड्यूस करता आनी घाम प्रोड्यूस करता पळय ते ग्लँड्स आसता, तांकां इन चॅक दवरपाक मॉइश्चरायझर इज व्हेरी क्रुशल. पण ते आमी मोस्टली ओवरलूक करता. बट एवरी टायम यू कम आउट ऑफ बाथ ऑर वन्स ऑर ट्वायस अ डे यू हॅव टू अप्लाय मॉइश्चरायझर. आणि आफ्टर दॅट सनस्क्रीन बिफोर यू गो आउट, हाफ एन आवर टू 1 hour बिफोर गोईंग आउट यू हॅव टू अप्लाय सनस्क्रीन. आनी उदक तर आसात आमचें. उदक आसात. आनी एक आसा शावर तुमी करता, सो ते कसलो करचो, गरम उदकाचो करचो, थंड उदकाचो करचो, कितें करचो. सो तुमकां दिसतलें की थंड उदीक इज मोर बेनिफिशियल बिकॉज तुमकां इन्स्टंटली थंड दिसता नाले काय. बट एक्चुली तुमी जर ल्यूक वॉर्म वॉटर म्हणजे दगमोडे आमी जे कोंकणीन म्हणटा पळय, दुगदुगीत उदक, ते यूज केल्यार चड बेटर आसता, बिकॉज दॅट किप्स यू कोल्ड लायक कुलर ओवर अ लाँग पिरियड. बट जर तुमी थंड उदीक यूज केलें न्ही जाल्यार इन्स्टंटली तुमकां थंड दिसतलें, बट तुमची बॉडी ओवर अ पिरियड ऑफ टायम वील ट्राय टू कन्जर्व हीट, बिकॉज बॉडीक दिसतलें की हांगा थंडी आयली म्हणून, सो आमी गरमी स्टोर करून दवरया म्हणून. सो ही तुमची हीट वाडयतले थंड उदक. सो बिकॉज ऑफ दॅट आय वूड सजेस्ट ल्यूक वॉर्म वॉटर फॉर शावर. तर दोतोरान जशें आमकां सांगलें, म्हणजे हांगा डॉक्टर प्रथमेश श्रावण सावंत जे मेडिकल ऑफिसर आसा आमच्या बरोबर, आनी आमचो विशय गरमी आनी भलायकी, तेजे विशीं सद्या आमचें उलोवप जाल्लें. दोतोरान सांगलें फूल हातीचे कपडे घाला, सुती कपडे घाला, उदक भरपूर पियात, सनस्क्रीन लायात, आनी ह्यो बारीक बारीक गजाली आमच्या जिवनान खूब फरक पडटा. आमी विशय दोतोर आनिकूय फुडें व्हरूया. हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ आमचे FM रेनबोर चालू आसा. आमचो आयचो विशय जावन आसा गरमी आनी भलायकी. तर दोतोर तुमी तयार आसा न्हू आमचे प्रश्न घेवपाक? आमचे कडेन एक कॉलर आयिल्लो आसा. हॅलो. येस, तुमी खंयच्यान उलयता आनी कोण उलयता? म्हजें नांव लॉयोला रॉड्रिगेज. ओके, सांगात. मडगांवच्यान उलयता. हां, सांगात, प्रश्न विचारा दोतोरा. प्रश्न असो आसा, हय, थंडे दिसा ह्या गरमेन दिसांनी थंड पिवचें दिसता आनी ते भुरग्यांक तरी आमच्या नाडावपा जायना. हय, पितात, बरोबर. कोल्ड ड्रिंक पितात, मागीर थंडी जाता तांकां. बरोबर. हाऊ टू हँडल दॅट इश्यू? बरोबर दोतोर, हो प्रश्न तुमच्या. चिल्ड्रन फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड.
बरोबर. Okay. सो बट थंडी जाता ती कशी हँडल करपाची? ओके हॅलो मिस्टर रॉड्रिगीज, तुमचो क्वेश्चन लायक खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो पेरंटींग एडवायस हांव तुमकां दिवं शकना बिकॉज तितून म्हाकाय चड एक्सपिरियन्स ना. सो अच्छा. कशें कशें तांकां थांबोवप तें तुमचेर आसा. ओके, बट आय वूड एडवायज यू टू लायक तांकां चड पिवपाक दिवप ना थंड, बिकॉज थंड पियेल्यार कितें जाता, आयस्क्रीम खाल्ल्यार तुमकां दिसता की गरमेन पिवचें कशें थंड आनी हें, बट हितून न्ही शुगर खूब आसता. आनी शुगर जी आसता पळय न्ही तितून डायजेशनाक मातशें शुगर आसता ते एफर्ट खूब लागता. सो डायजेशनाक एफर्ट लागल्या कारणान तितून गरमी आनीक प्रोड्यूस जाता आमच्या बॉडीन. सो गरमी एक्चुली आनीक वाडटा ओवर टायम. आनी थंडी जाता म्हणटा पळय न्हू तुमी, सो ती थंडी तुमकां ट्रीट करपा खातीर तुमी एनीवे डॉक्टरा कडेन वयचें पडटलें. पूण काळजी घेवपाचें म्हटल्यार तुमी तांकां पिवपाक दिवप ना. म्हणजे दोतोर त्यांचें म्हणणें की तो आयस्क्रीम खाता, सो आयस्क्रीमीच्या जाग्यार आनी कितें उपाय अशें तुमी ताका सांगूंक शकता, हय न्हय सर रॉड्रिगीज? हां, तुमचो प्रश्न सांगात. आयस्क्रीम सुद्दां न्ही, आयस्क्रीमीन चडशें जायना, कोल्ड ड्रिंकान जातात. तुमी म्हटलें कोल्ड ड्रिंकान जाता, बरोबर आसा. तर दोतोर त्यांचे मातशे प्रश्न सांगा की ते म्हणटा आयस्क्रीम प्रत्येकाची कॅपेसिटी म्हणजे जावपाचे हे वेगवेगळे असतात. या सो प्रत्येक भुरग्याची इम्युनिटी डिफरंट आसता आनी जशें एज वाडटा तशी इम्युनिटी आमची बरी जायत वयता. सो तुमी नोटीस करता आसतले की 5 वर्साचो भुरगो आसा ताका आयस्क्रीम खावन किंवा थंड पिवन परत परत थंडी जाता. पूण तोच भुरगो जसो 7 वर्साचो जाता, 11 वर्साचो जाता आनी व्हडलो जाता तसो तेजी ते कॅपेसिटी वाडटा. सो हेजो अर्थ असो न्हू की तुमी कोल्ड ड्रिंक पियोवपाचेंच ना. बट तुमी म्हाका विचारता जाल्यार हांव म्हणटलो की पियोवप ना, बट तुमकां जर पिवोवंकूच जाय जाल्यार दिसाच्या अशा टायमार पिवपाचें ज्या टायमार तुमकां गरमेचो इफेक्ट कमी जातलो. म्हणजे सकाळ 11 पिवू शकता तुमी ऑर दनपारचें पिवू शकता. ओके, रातचें पिवप अवॉयड करपाचें पियाताच जाल्यार. ओके. तर म्हाका दिसता दोतोर तांकां त्यांच्या प्रश्नाचें उत्तर मेळ्ळां आसतलें. हॅलो दोतोर, ही कार्यावळ आमची FM रेनबोर चालू आसा आनी तुमकां तुमचो प्रश्न गरमी आनी भलायकी ह्या विशीं विचारचो आसा जाल्यार FM रेनबोर मुजरत फोन करा 242128 तशें 22244457 ह्या नंबराचेर. दोतोर, अशें आसा की गरमेन वेगवेगळे त्रास जाता. आमी आतां म्हणटा की कसले तरेचे आमकां आंगाक खाजूय येवं शकता दोतोर, आनी चडशी खाज येता ती दोळ्याक येता. सो दोळ्याक जेन्ना आमची खाज येता न्हू तेजेर मातसो उजवाड घालात. या सो गरमेन आमच्या स्किनीक आनी दोळ्याक इरिटेशन जाता, कित्याक डस्ट आनी एलर्जन्स जे आसता ते गरमेन चड जाता. ओके, इवन पोलन्स जे आसता ऑर किंवा आमचें आतां कन्स्ट्रक्शन बीन चालू आसता सो ते आमच्या दोळ्यान वचपाचें चड जाता. कित्याक पावसान कितें जाता तेजेर सगळें डस्टाचेर उदक पडटा आनी ते वोले जावन सेटल जाता सकयल, पूण गरमेन ते वाऱ्यान आसता सगळें. सो हेज्या खातीर इरिटेशन दोळ्यान चड जाता आनी एलर्जीक कंजंक्टिवायटीस जावपाचे चान्सीस वाडटा. सो हितून आमी कितें करूं शकता, पयलीं म्हटल्यार सनग्लासीस घालपाचे. जेन्ना जेन्ना तुमी भायर वयता तेन्ना सनग्लासीस घालून वचपाचे. स्पेशली तुमी जेन्ना गाडी चलयता किंवा बायक चलयता तेन्ना पयलीं म्हटल्यार हेल्मेटाचो जो हे आसता विंडशिल्ड आसता प्रोटेक्टर तो सकयल करपाचो. पूण जर तुमकां मातसो वारो घेवपाक जाय जाल्यार एटलिस्ट सनग्लासीस घालून वचपाचे भायर. आनी जर तुमकां अशें करून सुद्दां जर कंजंक्टिवायटीस जालीच, दोळ्याचेर इरिटेशन जालें, दोळो तांबडो जालो, जाल्यार तुमी आर्टिफिशियल टियर्स म्हणून आसता ड्रॉप्स. ओके, सो ते बेजिकली तुमची दुखां जी येता दोळ्यांतल्यान तीच आसता, पूण ती एज अ मेडिकेशन म्हणून आमी प्रिस्क्रायब करता. सो ते तुमी घालूं शकता टू प्रिवेंट द आयज फ्रॉम बिकमींग ड्राय. ओके, तातून कितें थंड दिसता मागीर हय, तितून तुमच्या लुब्रिकेटेड उरता आयज. म्हणजे केन्ना घालपाचें दोतोर आनी हे नॉट रुटीनली बट एज अ फर्स्ट एड बिफोर गोईंग टू द डॉक्टर तुमकां मातसो आराम मेळपा खातीर तुमी 2 ड्रॉप्स दोनूय दोळ्यांनी घालूं शकता. दोळे चड जळजळटा जाल्यार. हय, आय वुडंट सजेस्ट दीस एज अ मेडिकल एडवायस बिकॉज ऑब्वियसली तुमकां जर तशें जाता जाल्यार पयलीं ऑफ्थॅल्मोलॉजिस्टा कडल्यान चॅक करून घेवचें पडटलें. बट तुमकां इन्स्टंट रिलीफ मातसो जाय जाल्यार यू कॅन यूज इट. नाजाल्यार हांवें खूब जाणांक पळयलें की आमी जेन्ना गरमेंतल्यान एकदम वतांतल्यान बी घरान भितर येता तेन्ना दोळे सामके जळजळटात आनी दोळ्यार उदक मारता आमी थंड. ते कितपत योग्य, ते बरें? Yeah, it is not harmful practice because it is always good to clean, but after that you have to dry it because garmen
ओले उरपाक दिवं शकना, कित्याक गरमेन आसता पळय फंगस बॅक्टेरिया हेंचें प्रमाण आसता तें वाडलेलें आसता. सो तुमी जर स्कीन ओली दवरता, दोळे ओले दवरता जाल्यार फंगल इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस वाडटा. सो जेन्ना तुमी न्हांवन येता, दोळ्यार उदीक मारता, तोंडार उदीक मारता, तेन्ना सारकें पुसप आनी ड्राय जावप खूब इम्पॉर्टंट आसा. बरोबर. आणि जे आमी गॉगल घालता ते कितपत योग्य, तेजो म्हणजे आमकां त्रास जावचो ना न्ही दोतोर, जेन्ना गरमेन आमी गॉगल वापरता तेन्ना ना कशें? ना 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 प्रॉपर शेड्स जर तुमी यूज करता जाल्यार कांय त्रास जावचो ना. FM रेनबो तुम्ही ट्यून इन केला 105.4 मेगाहर्ट्ज आणि हॅलो दोतोर ही कार्यावळ आमची आसा. तर दोतोर प्रथमेश, आमची कार्यावळ मुखार व्हरुया आणि गरमी आणि भलायकी हाचेर म्हाका मुखार प्रश्न विचारचो असो दिसता की आमी पळय म्हणटा न्ही की गरमे खातीर चडशीं वेगवेगळीं आमकां दुयेंसां जाता आनी ते दुयेंसां कसलीं आसूं शकता आनी तेजे कितपत असर म्हणजे कितले सिरियसनस ते आसता आनी तेजेर आमी कशे कितें उपाय करचे. सगळ्यांत पयलो म्हटल्यार येवया की गरमे खातीर जावपी दुयेंसां. ओके, दीस इज अ रियली गूड क्वेश्चन. सो आमी ऑलरेडी पळयलें की कातीचेर कितें इफेक्ट जाता. सो तितून फर्स्ट थिंग वीच कॅन हॅपन इज हीट रॅश, घामोळे जे म्हणटा आमी. सो ते जावं शकता. दीस इज वन ऑफ द मोर बिनायन कंडिशन्स, म्हणजे इतले सिरियस आसना बट तुमकां भुरग्यांक खूब डिस्कम्फर्ट जाता तितून. आनी दुसरें तुमकां सनबर्न जावंक शकता, म्हणजे टॅन जाता आनी त्वचा काळी पडटा पळय तेका सनबर्न. आनी तिसरें जावं शकता स्किनींग एक्ने, म्हणजे पिंपल्स, मुमरां जी येता म्हणटा पळय ती. आनी चवथें फंगल इन्फेक्शन्स ऑलरेडी सांगलें तुमकां. आनी एक्झिमा म्हणून आसता तो फ्लेअरअप जावं शकता. म्हणजे तुमकां ऑलरेडी जर कितें स्कीन कंडिशन्स आसा जाल्यार ती कंडिशन आनीक वर्सन जावं शकता, आनीक वायट जावं शकता. सो ह्या खातीर तुमी गरमेन सनस्क्रीन आनी मॉइश्चरायझर ह्यो 2 गोश्टी तुमच्या तकलेन हितून फिक्स करून घेवपाचे, यूज करपाचे म्हणजे करपाचे. आनी देर इज नो नेगोशिएशन विथ इट. ओके, नेक्स्ट हे जालें स्किनाचे. नेक्स्ट आमकां मोस्ट कॉमन थिंग वीच हॅपन्स इज हीट क्रॅम्प्स. कॅच येवपाक लागता, इस्पेशली इन काफ मसल, पांयांनी कॅच येवपाक लागता, फाटीन कॅच येवपाक लागता, पोटान वळोन येता. हे हीट क्रॅम्प्स जे आसा ते इलेक्ट्रोलायट इम्बॅलन्सा खातीर जाता. स्वेटींग जे जाता तितून आमी ऑलरेडी सांगलें की सोडियम पोटॅशियम हे सॉल्ट लूज जाता. सो त्या खातीर क्रॅम्प येवपाक लागता. हे अवॉयड करपाक तुमी पोटॅशियम रिप्लेनिश करपाक जाय. ते कशें करतले तुमी? इजियस्ट ऑप्शन, इफ यू डोंट हॅव डायबिटीज देन यू कॅन ईट अ बनाना. ओके, 1 ते 2 केळी खावं शकता जर तुमकां डायबिटीज किंवा आनी कसले दुयेंस ना जाल्यार. दुसरें तुमी करूं शकता कोकोनट वॉटर, नाल्लाचें उदक, आडसराचें उदक पिवपाचें. हितून पोटॅशियम रीच आसता. सो ते घेवं शकता टू अवॉयड क्रॅम्प्स. आनी देन वॉट कॅन हॅपन इज जर चड हीट लागल्या जाल्यार हीट एक्झॉशन जावं शकता. म्हणजे तुमी खूब टायर्ड फील जाता, खूब थकावट जाता, लायक गिडिनेस जाता, चक्कर येवपाक लागता, कांयच शक्तीच ना कशी दिसता, न्हिदू कशें दिसता. दॅट इज कॉल्ड हीट एक्झॉशन. ह्या खातीर तुमी पयलीं म्हटल्यार हिटांतल्यान भायर सरप, वतांतल्यान भायर सरप, घरा कडेन येवप आनी शांतपणे बसपाचें आनी कूल करपाचें स्वताक. एक शावर घेवं शकता तुमी आनी उदक मातशें लावं शकता. ओके, आनी थर्ड थिंग इज हीट स्ट्रोक. दीस इज द मोस्ट सिरियस थिंग. एक आमकां पेशंट येयल्लो, एक 40 वर्साचो मॅन्युअल लेबरर. ओके, तो कितें सद्दी वयता तसो कामाक गेल्लो आनी तेजे फ्रेंड्सूय म्हणजे तेजे कलिग्स जे आसले वांगडा ते सगळे ताका काम करपाक गेल्ले वांगडा. आनी तो अचानक ताका कितें जावपाक लागलें, ताका चक्कर येवपाक लागली. पूण ताणें कितें चिंतलें, गरमी मातशी वाडल्या, आपल्याक ह्या कामाची संवय आसा, सो व्हडलें कांय ना म्हणून तो काम करीत रावलो. सो अशें 11 जाली, 12 जाली तरी ताका चक्कर आनीक येता आनी सामको वीक फील जावपाक लागलो. पयलीं ताका घाम येतालो भरपूर, पूण मागीर 12 जाली तशें कितें जालें, घाम येवपाचो अचानक बंद जालो आनी ताका कांयच घाम येना जालो आनी तेजी बॉडी जी आसा पळय सामकी गरम फील जावपाक लागली. अशा कंडिशनान तेंच्यांनी आमचे कडेन हाडलो कॅज्युअल्टीन. ओके, आनी आमी पयलें तेन्ना कितें जालें, टेम्परेचर ताचो आसलो 104. आमकां नॉर्मल ताप येता तेन्ना 100, 101 म्हटल्यार आमकां कितकें गरम लागता तुमकां खबर आसतलें. आनी 104 ताप जावप आनी अजिबात घाम येना, म्हणजे ह्या कंडिशन कितें आसलें, हीट स्ट्रोक. दीस इज अ व्हेरी सिरियस इमर्जन्सी. दीस इज लायफ थ्रेटनिंग. हितून तुमचो जीव सुद्दां वचपाक शकता. सो टू अवॉयड दीस, फर्स्ट थिंग दॅट यू हॅव टू डू इज डोंट इग्नोर द सायन्स. ओके, इग्नोर करून अजिबात उपकार ना. तुमकां जर चक्कर येवपाक लागता, हें करपाक लागता जाल्यार पयल्यान पयलीं रेस्ट घेवपाचो, उदक पिवपाचें, थंड जावपाचें आनी मागीर काम परत रिज्यूम करपाचें. सो यू हॅव टू बी व्हेरी सिरियस, लायक व्हेरी केअरफूल वीथ दीस. सो ह्या पेशंटाक आमी मागीर एडमीट केलो, ताका मागीर थंड काडून पुसून काडलो आनी मागीर फॅनाच्या अंडर ताका एडमीट केलो आनी मागीर तो 1-2 दिसांनी स्टेबल जालो आनी डिस्चार्ज जावन गेलो. बट दीस कूड हॅव गॉन व्हेरी रॉंग इफ ही डिडंट गेट केअर एट द टायम. तुम्ही जशें म्हटलें पळय तितून म्हाका आनी एक याद जाली. आमी कितें जाता, भायरसून गरमेंतल्यान चडशीं भुरगीं आपली स्कुलांतल्यान घरा येता धांवन आनी तांकां रोखडेंच परत आपल्या दुसरे म्हणजे क्लासी आसता ते वयता, तर ती धांवन येता आनी फास्ट उदक पियेतात आनी जेवतान वता. हें कितपत योग्य दोतोर तुमच्या हितून?
हे योग्य तर अजिबात ना. सो हितून टिचरांचोय रोल येता. बिकॉज तुमकां खबर आसतलें की पयलींच्या काळान खुबशे टिचर्स भुरग्यांक उदीक पिवपाक अलाव करनासले. पिरियडाच्या मदीं उदक पिवपाक जर भुरग्यांनी परमिशन मागलें जाल्यार ते डिनाय करताले. सो दॅट इज व्हेरी रॉंग. सो आय वूड अर्ज द टिचर्स टू प्लीज बी कन्सिडरेट विथ इट एंड भुरग्यांक उदक पिवपाक तरी अलाव करा. मे बी टिचर्स थिंक दॅट की ते उदक पिवन परत परत वॉशरुमान वचपाक मागीर ट्राय करता. बट यू हॅव टू अलाव द चिल्ड्रन टू ड्रिंक वॉटर बिकॉज ह्या गरमेन तरी अजिबात देर कांट बी एनी कॉम्प्रोमायज विथ वॉटर. सो भुरग्यांचे जालेच, पूण तशेंच व्हडल्यांचे जर आमी प्रश्न घेता, हे तुमी योग्य सांगले की उदक मदीं मदीं पूण जेन्ना आमी भायरसून घरान येता गरमेंतल्यान तेन्ना रोखडेंच उदक पिवप म्हणजे गरमी आमकां थंड दिसपा खातीर आमी फास्ट फ्रिजांतलें खाता वा कितें आमी फास्ट येता, म्हणजे गरमे खातीर हें कितपत योग्य लागता काय करप न्हय का कशें? थंड उदीक आय वुडंट रेकमेंड. बट गरम उदीक केल्लें थंड जालेलें यू कॅन ड्रिंक. ओके, बिकॉज हायड्रेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो देर इज नो टायम लायन एज सच की इतलो टायम तुमी रावपाक जाय उदक पिवपाक. दोतोर आमकां एक प्रश्न येता, आमी तो घेवया. फोन कट जाल्लो आसा, आमी आयकुया एक ल्हानशें गीत तो म्हणसर. FM रेनबो तुमी ट्यून इन केला. हॅलो डॉक्टर लायव्ह फोन इन कार्यावळ आसा. गरमी आनी भलायकी हो विशय. FM रेनबोर तुमी आयकतात कार्यावळ हॅलो डॉक्टर लायव्ह फोन इन कार्यावळ आनी आमच्या बरोबर आयज स्टुडियोंत आसा डॉक्टर प्रथमेश रावण सावंत. मेडिकल ऑफिसर जावन आसा आजिलो हॉस्पिटलांत ते आसतात. आनी तुमकां जर तुमचे प्रश्न तांकां विचारपाक जाय जाल्यार तुमी फोन करचो 242128 तशेंच 22244457 ह्या नंबराचेर. आमचो विशय आसा गरमी आनी भलायकी. दोतोर आमची कार्यावळ मुखार व्हरता आनी ह्या कार्यावळींत जायते प्रश्न आमी आयकले मनशां संदर्भांत, म्हणजे भुरगीं तशींच व्हडलीं. म्हजो प्रश्न आसा की जनावरां विशयी तांकां ह्या गरमेचो त्रास जाता आसतलो न्हय दोतोर, तर ताजेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता? सो गरमेन सगळी जमीन तापता. सो जनावरां जे जमनीर चलता तेंचे ते पांयाक सुद्दां गरमी वाडलेली लागता. सो हितून आमी कांय करूं शकना. बट जे आमी करूंक शकता ते म्हणजे आमी उदकाचे बावल्स तांकां दवरूं शकता. जागे जाग्यार आमी उदकाचे बावल्स दवरूं शकता आनी तेंचे सोंपले काय एक दिसाक 2 फावटी तरी ते परत भरूं शकता. सो दॅट दे कॅन ड्रिंक वॉटर. जशें की कुत्रे येवन पिवं शकता, माजरां पिवं शकता, इवन बर्ड्स जे स्पॅरोज, कबूतर, कावळे जे आसा आमचे, तेंच्या बद्दल कोण चिंतिना. बट तेंच्या खातीरूय मातशें लायक दवरल्यार आमकां बरें पडटलें. आनी दुसरें म्हटल्यार शेड्स बांदूं शकता कुत्र्यां खातीर, माजरां खातीर. जे स्ट्रे डॉग्स आसा आमचे तेंच्या खातीर बारीक शेड सुद्दां बांदल्यार ते थोडो टायम येवन थंयसर शेडीन रावन मातशें थंड जावं शकता. आनी थर्ड म्हणजे फॉर डॉमेस्टीक एनिमल्स, म्हणजे जे तुमचे पॅट्स आसा तेंच्या खातीर मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी तुमच्या भुरग्यां खातीरूय बीन एप्लिकेबल. तांकां बंद कारीन दवरप ना. बिकॉज बंद कार जो आसा ते ओवना भशेन फंक्शन करूंक लागता. लायक तुमी ग्रीन हावस पळयला आसतलें जितून झाडां लायता पळय, ते हीट जशी ट्रॅप करता. सो इवन तुमची कारूय तशीच हीट ट्रॅप करता जर तुमचे सगळे आरशे बंद आसा जाल्यार. आनी भायर जर टेम्परेचर 30 डिग्री आसा जाल्यार कारीच्या भितून टेम्परेचर 20 डिग्री चड फील जाता, लायक 50 डिग्रीज फील जाता. सो अशा कंडिशनान तांकां हिटाचे इफेक्ट आनीक एक्झासर्बेटेड फील जावंक शकता. तुमचें कशें म्हणणें की जनावरांक कारीन म्हणजे आपले पेट आसतात न्हू तांकां गाडयेन व्हरचें न्हू, काय शक्यतो व्हेले जाल्यार हाडशे गाडयेचे फूल देंवप, काय कशी कितें जतनाय घेवप? ना व्हरपाचेर कांय बंदी ना. सो व्हरपाक शकता तुमी. सो यू कॅन एदर आरशे ओपन दवरूं शकता किंवा AC चालू करूं शकता. बट जेन्ना तुमी कार एका जाग्यार दवरून वताक दवरून भायर वयता किंवा इवन सावळेक दवरून सुद्दां भायर वयता तेन्ना बंद आरशे दवरून तांकां भितून दवरचें न्हू अशें म्हणणें म्हजें. ओके, तर हे एक सामकी इम्पॉर्टंट, कितें मुखे जनावरां ती उलोवं शकना. त्या भायर दोतोर म्हाका सांगात की म्हणजे जनावरांचेर आनी मनशां मदीं म्हणजे गरमेचो कसो असर पडटा आनी टेम्परेचर कसो कितें फरक, म्हणजे आमी तरी सांगूं शकता आनी ती सांगूं शकना, पूण आमी कशें कितें वळखप की तांकां त्रास जाता आसतले आनी तांचेर उपाय कितें? सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट एक्चुली टू अंडरस्टँड की तांकां केन्ना त्रास जाता ऑर तेंच्या भितून सिम्टम्स कितें फील जाता ते. सो बिकॉज ऑफ दॅट वॉट वी कॅन. ओके, आमकां फोन येयल्लो आसा. हय, फोन आयिल्लो आसा. फोन घेवया. हॅलो हॅलो, तनय उलयता म्हापशेच्यान. ओके, सांग तुजो प्रश्न सांग. आतां खूब वत आसा आनी खूब मारता. खूब वत. जाल्यार आमी आमच्या त्वचेची काळजी कशी घेवची ह्या टेम्परेचर कंडिशनान? खूब वत येता जाल्यार त्वचेची काळजी कशी घेवची?
या सो इन शॉर्ट सांगचें म्हटल्यार तुमकां सर कितें करपाचें जाणा, सनस्क्रीन यूज करपाची. सो तुमी जर भायर थोडे बहुत काम करता जाल्यार तुमी SPF 30 ह्या पावराची सनस्क्रीन यूज करूं शकता. ती तुमी भायर वयच्या अर्द्या वर ते 1 वर पयलीं लावपाची आनी प्रत्येक 2 ते 3 वरान परत लावपाची जर तुमी कंटिन्युअस भायर वतान काम करपाचें आसा जाल्यार. आनी दुसरें म्हटल्यार न्हांवन येवन तुमी मॉइश्चरायझर यूज करूं शकता. आनी तिसरें म्हटल्यार तुमी मातशें धगमोड्या उदकान म्हणजे ल्यूक वॉर्म वॉटरान शावर करूं शकता, म्हणजे आंघोळ करूं शकता. ओके, ह्यो 3 गोश्टी केल्यार तुमची त्वचेची काळजी आपल्या आपूण जातली. तर दोतोर आमी उदळच्यान उलयताली गरमेचो विशय आनी गरमेचो विशय आयलो की रोखडेच आमी उदका कडेन वळटा आनी परत परत आमी उदक अशें पिवंक जाय तशें पिवंक. आतां हें आमचें आयकून जर एकटो उदक पीत रावलो जाल्यार म्हाजो प्रश्न नेमको आशिल्लो एक्सेस वॉटर. तर कितलें उदक पिवचें? येस, सो फूल इंटरव्यून आमी परत परत सांगलेलें आसा की उदक पीत रावपाचें. सो हेजो अर्थ अशें न्हू की तुमी 5, 6, 7 लिटर उदक पियेतले दिसाक. सो दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो हेजें डेंजर कितें जावं शकता म्हटल्यार तुमचे जे बॉडी सॉल्ट्स आसा ते डायल्यूट जातले. म्हणजे आतां तुमीच जर कितें एक मिठाचें उदक घेतलें आनी तितून जर उदक घालीत रावले जाल्यार ते मिठाचें प्रमाण आसा तें कमी जाता. तशेंच आमच्याय बॉडीन जें सोडियम आसता, मीठ आसता, तेजें प्रमाण कमी जाता जशें तेन्ना तुमी चड उदक पिवपाक लागले. बट दॅट इज बियॉन्ड अ सर्टन पॉयंट. जशें की 6 लिटर 7 लिटर इतकें पिवप ना. यू कॅन स्टॉप एट 4 लिटर मॅक्झिमम. दॅट इज इनफ फॉर युअर बॉडी. सो जर तुमी तशें पिले जाल्यार सोडियम कमी जाता आनी हायपोनॅट्रेमिया म्हणून एक कंडिशन जाता. तितून तुमकां कितें जावंक लागता, तकली दुखूंक लागता, मागीर तुमकां उलटी कशी फील जावंक लागता आनी एक्स्ट्रीम केसीस सीजर येता. सीजर म्हणजे फीट येता आनी तुमची कॉन्शियसनस मातशी कमी जाता. म्हणजे तुमकां अशें ड्रावजी फील जाता, तुमकां झेम येवंक लागता भरपूर. सो अशें करपाक दिवप ना. सो 4 लिटराचेर तुमी यू कॅन टॉप इट ऑफ. 4 लिटर शूड बी मॅक्झिमम नीड फॉर युअर बॉडी. ओके. आनी एक दोतोर आसलें की गरमेन आमची नेरवां चाळवता म्हणटात, तेजेर तुमी कितें उजवाड घालता? या, सो दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन बिकॉज मेंटल हेल्थ जी आसा ती सगळी कडेन निग्लेक्ट जाता. सो वी हॅव टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. आनी गरमेन जे आसा नेरवां चाळवता म्हणजे एक्झॅक्टली आमचे मूड जो आसा तो इरिटेबल जाता. आनी कोणाक ऑलरेडी जर सायकॅट्रीक इश्यूज आसा जाल्यार तेंचेय बीन ते एक्झॅसर्बेट जाता सायकॅट्रीक इश्यू. म्हणजे कोणाक जर स्किझोफ्रेनिया किंवा डिप्रेशन ऑर इवन मूड डिसऑर्डर्स ज्यो आसा त्यो सुद्दां जर आसा जाल्यार तांकां त्यो चाळवता म्हणजे चड जावपाक लागता आनी त्या दिसांनी चड दिसपाक लागता. सो तुमकां दिसतलें की कोण असो मनीस बरो शांत आसता पूण तो अचानक ह्या दिसांनी येयलो आनी तुमचेर चिडपाक लागलो. सो हें सुद्दां गरमे खातीर जावंक शकता. ओके, सो तुमी मातशें तांकां कन्सिडरेशन दिवपाचें. घरच्यांनी किंवा म्हणजे ताका समजून घेवचो. म्हणजे आतां कोण भायल्यान गरमेंतल्यान भितून येयलो जाल्यार तुमी रोखडेच तेंचेर चडोन अशें तुमकां कितें कितें विचारपाक लागप न्ही. मातसो तांकां टायम दिवप शांत जावपाक. मागीर ते स्वताच येवन तुमचे कडेन उलयतले. सो यू हॅव टू बी कन्सिडरेट. परिणाम सगळ्यांचेर जाता, सगळ्यांनी समजून घेवचें. येस. दोतोर, तुमचो एक ल्हानसो मॅसेज कितें तुमचो आनी ओवरऑल तुमी गरमी हेच्या विशयाचेर कितें सांगूंक सोदता? या, सो म्हाजो मॅसेज दिवच्या पयलीं आय लायक टू थँक यू पर्सनली अँड ऑल्सो ऑल इंडिया रेडिओ अगेन फॉर गिवींग मी दीस ऑपॉर्च्युनिटी बिकॉज दीस वॉज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स फॉर मी. लायक आय एम व्हेरी थँकफूल टू यू. सो मॅसेज दिवपाचो म्हणजे कितें सांग, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिंक वॉटर बट नॉट एक्सेसिवली. दॅट इज द मेन मॅसेज. देन यू हॅव टू स्टे कूल, स्टे हायड्रेटेड, ईट लायट फूड अँड ईट इन इंटरवल्स. वांगडाच खावं नाका खूब. ओके, थोड्या थोड्या कालावधीन खावपाक शकता आनी हायड फ्रॉम द सन एज मच एज पॉसिबल. इफ यू हॅव द लक्झरी ऑफ हायडींग फ्रॉम द सन देन यू हायड फ्रॉम द सन, एस्पेशली इन समर्स. इन विंटर्स यू कॅन गो आउट अँड टेक युअर विटामीन डी बट फॉर नाव जस्ट हायड फ्रॉम द सन. सो दॅट इज माय मेन इम्पॉर्टंट मेसेज फॉर यू. हायड फ्रॉम द सन म्हणजे आमी आमचे म्हणजे कॅप घालून भायर सरचे, मागीर एक माथ्याक चेपे घातले किंवा दुपट्टा आसता आमचो, पदर आसता तो आमी माथ्यार घेवं शकता. म्हणजे जेणे करून जे सन रेज आसा पळय, किरणां आसा सुर्याची, ती मातशी कमी जातली आनी आमकां मातशें बरें मेळटलें. आनी सदांच भायर सरतना उदकाची बॉटल आनी सनस्क्रीन सनस्क्रीन सारकें. दोतोर, तुमकां सपोज परत मेळपाक जाय किंवा तुमचे जायते प्रश्न आसतले, काही कॉल आमचे कट जाल्ले, खूब जाणांनी प्रश्न विचारले बी, पूण थोड्यांक जर हे कार्यावळ चुकल्या किंवा तांचे प्रश्न आसा जाल्यार तुमकां खंय संपर्क करचो? तुमचे सोशल मिडियाचे बीन आसा? ओके, सो करंटली आय एम प्रॅक्टिसींग इन गव्हर्मेंट. सो आय एम प्रॅक्टिसींग एट आजिलो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. हितून हांव कॅज्युअलिटीन तुमकां मेळूं शकता, इमर्जन्सीन किंवा केन्ना केन्ना ओपीडीन मेळूं शकता. ओके, सो माय नेम इज डॉक्टर प्रथमेश सावंत. आनी तुमकां प्रायवेटान करंटली हांव प्रॅक्टीस करिना, बट तरी तुमकां जर कितें इश्यू आसा, कितें प्रॉब्लेम आसा आनी तुमकां पर्सनली जर म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाक जाय जाल्यार हांव तुमकां म्हाजो नंबर सांगता, तो तुमी नोट डावन करून घेवं शकता आनी यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी देर. अँड द नंबर इज 788 742 5846.
नाजाल्यार आजिलो म्हापसा हॉस्पिटलान तुमी मेळटले. तर जायते दोतोर आसा जे आपली सेवा दिता, पूण आमी अशें निग्लेक्ट करचें न्हू. खंयची गजाल आमकां जेन्ना दिसता की आमकां गरमेन त्रास जाला, ते बेटर जातले, तर आमी ताबडतोब जाता तितलो उदक पिवन ताका शांत करून, चडूच जर सिरियस आसा जाल्यार दोतोरा कडेन अवश्य व्हरचें. तर दोतोर, तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. तुमचो वेळ काडून तुमी आमच्या आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या FM स्टुडियोंत आयले. देव बरें करूं दोतोर. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तर मोगा आयकुप्यानो, ही जावन आशिल्ली आमची कार्यावळ हॅलो डॉक्टर. लायव्ह फोन इन कार्यावळ तुमी आयकली विथ डॉक्टर प्रथमेश श्रावण सावंत, मेडिकल ऑफिसर, डायरेक्टर हेल्थ अँड सर्वीस पणजी गोंय. आमचो हो टॉपीक आशिल्लो गरमी आनी भलायकी. तशेंच दर शुक्रारा 1 ते 2 वरां मजगती आयकुपाक रावात ही आमची कार्यावळ हॅलो डॉक्टर, लायव्ह फोन इन ओनली ऑन FM रेनबोर. आमची लायव्ह कार्यावळ आयकपाक रावात हॅलो डॉक्टर. तर हांव तुमचो प्रिती निरोप घेता. आयकत रावात FM रेनबो. तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक FM रेनबो घेवन येता हॅलो डॉक्टर. गोंयांतले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले. दर शुक्रारा दनपारा 1 ते 2 वरां मजगती हॅलो डॉक्टर. फकत 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबोचेर हॅलो डॉक्टर.